در لیسه دانشکده پلیتکنیک شهر خوجند به نام محمد عاصمی آزمون انشای بهترین عاید به حقوق و وظیفه‌های من جمع گردید. در این آزمون خوانندگان صنف‌های از 7 تا 9 شرکت ورزیدند. 3 نفر غالبان با تحفه‌های خاطره‌آور سرفراز گردیدند. همچنین خوانندگان صنف‌های 7B و خوانندگان صنف‌های 9 گروه‌های فعال دانسته شده با سپاسنامه قدردانی گردیدند. Я написала сочинение про то, как раньше у людей было очень мало прав. Многие были рабами, у них почти не было возможности учиться. Они только прислушивались к своим хозяинам. Но в Америке, в США, вышла декларация о независимости человека. Там было очень много авторов, но сами авторы тоже не выполняли их обязанности, о которых они говорили в этой декларации. Эти были, в частности, южаны, американские южаны. Они сами держали рабов. Я хотела донести некоторым людям, которые не знают своих прав и обязанностей, что у них есть права на жизнь, на учебу, на то, что они имеют право и обязанности, и просто для того, чтобы они это знали. باید گفت که از سنه 10 دکبر تا سنه 26 دکبر چهاربینی‌ها عاید به حقوق انسان در تمام مؤسسه‌های تحصیلات میانه و لیسه‌های گیمنازیای ولایت گذرانده شد. سمینارهای آموزشی از جانب اساتذه زیویان علمی تکنیکی تاجیکستان تشکیل گردید. مقصد از گذراندن سمینار و نمایندگان این تشکیلات در آگاه نمودن خوانندگان از حقوق‌های خود ارزیابی نمودند. Но еще раз было утверждено Конвенция ООН в 1948 году. Там при поддержке ООН детям еще большие права дали. И дети знают, что сколько прав, у них очень много прав, и сколько они должны соблюдать эти права. تاریخ این روز وابسته است به روز قبول اعلامیه عمومی حقوق انسان یعنی 10 دکبر سال 1948 در شهر پاریژ فرانسه. این سند تاریخی قبول گردیده بود. نقش سند مهم برای انسانیت در دوران امروزه خیلی مهم میباشد. گزارش سید مختار سید انور، نسیم جان رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.